Ire-ready natin 'no, sister. Ready lang. Ready lang. Diyan naman si Daffy. Na-miss ko yung boses ni Daffy. Pag ganito Tahimik dapat naman siya ni yung bida niyan. Daffy. True. Daffy, Ay, Bida ang saya. huwag ka patalo. English namatay. Parehas na naman Guys, ito. I'm busy. Do not disturb me. I'm busy monitoring. Okay? Bye. Sila yung Natasan niya ng ano, natasan mag-monitor. Laban Daf, kaya mo yan. Laro pa ba siya, no? Carlos Lira. Sino ba yung main character na ito? Naulan talaga. Yung bagyo daw Mindanao. Tama ba? Mindanao Oo, area. Hindi na ako tumitingin ng news feeds ngayon. Sobrang pangit ng news feeds ko. Mga I kaibigan guess ko, don't have diba? time. Don't have a time enough to break No. milk. They don't have 100 people, so I Yeah, guess it's over. Yeah, even brother. the gate, they cannot break the gate. Even if they try Even to do it right now. They don't have people, Yeah, but they have Gatax. even Sask the TP and help them, for example, they don't break. In Europe, we had a lot of difficulty to break today, so Parece que já vendeu faz tempo, doidão. eu sei, eu tô falando, tipo, nível de poder, né, ô Zé? Pareso. Saan ka na naman nagsusuot? Doon pa din. Sige, babalikan kita. Brotal está aqui. You know, Mereso, pang Ele não quebra. yun. Ele não quebra sozinho. Ele não quebra isso aqui nunca. Pode vir 3 estar aí que a gente não perde. Pode vir 3 estar aí. Pode vir o Imena aí. Nunca. É nós que deixa eles batendo aí, que ainda não quebra. A Night King dela aqui tá suave. O Megazord, pô, fico vivo no portão aqui, ó. Right. Ito siya yung Quintang pero reklamo. Namatay. Right. Yeah, Fala bro, português. my love Myong. Bakla. Bakla. Easy Pen, you bakalame. Yeah. Ponso. Ah, como eu queria ter uma alt aí pra falar merda, velho. Quem não? Não, Hindi ko na quero não, pigada obrigado. siguro sa akin kasi ano. Si Juan Soto. Full PT. Full PT. Just create another party. Pareso po ulit. Os caras não conseguem me matar, velho. Sério, combate tudo. Rewards naman, no? Kahit walang points, Grabe yung bro. pagpa-points mo sa kalaban. Basta main Ô, clan Sprite, ka dá uma ata, olhada sure na may level reward. up, hein. Olha os dois depois. Acho que o 1 tá de boa, mas olha a level up aí. Será que dá pra me deixar ele ficar aqui? Dá, né? Tayo, B. Bawal lang makahiga dito. Tayo ka dyan. Okay ba? Não, tu falta 54. A comanda. Tá de boa. Buguei. Eu deixei ele ficar na porta aqui, ninguém nem me atacou. Killer Leon. Last hit ko yan si Killer Leon. Ay, hindi pala.
Olha o medo desse cara de sair aqui, ó. Eu acho que Guys, eles nem monitoring pensam em and pular no plan. portão, sei lá, tá ligado? Nem como. Eles entraram só pra ganhar a estátua. Mas não ganha se não pontuar. Ganha, ganha. Só no clã tá participando já ganha uma. Só uma. Não precisa nem entrar. Nossa, que tubo não morreu. Ixi, alguém tá batendo na porta. Aí, Ih, Aí, ó. contaram o Rush, Depois contaram o Rush, conseguir contaram o ler, Rush. né? Contaram o Rush. Matatakot na mag-bid next month yan si Jack Chan. Wala na. Lalagnatin na naman 'yan. 3.1 Pero no? kailangan kasi talagang i-burn yung ano nila, copper nila, eh, kasi 3 months nang hindi ata last time, 'di ba? So 'pag They hindi have a binurn, million. mas madami pa copper nila. They can have Mabigyan. almost Killerzinho. 4.5 million young. So Tá puta, meu, tô. too much. I think they might be having like around 9M at most. Not sure if they have other plans here. I guess they will have like 4.5 or 5 million next month only. They use it. They used Some. already the 3 something. Ah, Yeah. no gelo, viado. Jackson 3M. parado. Ay, uy. Basta sa akin nag-landing Killer Lane. Killer Pinili ka Lane. talaga, Yuki. Tangina nga, eh. Mamimili din ng mga ganda. Ay. Ay, yun Impress lang. ang Kaya title pala, eh. pala. kaya pala nalo si Pinili ka. Favorite. Wala nalo si Favorite. Kota. Wala. Bila. Grabe. Nakakadig pakinggan yung boses. Acho que o que o Lelin foi fazer foi pico. Não, ele tava aqui, ele me matou agora, pô. Tomando mais ele na safe. Acabou de me Já tá no matar, pô. cooldown, morto lá Vai no bater chão. uma crise agora. Capaz dele sair e pegar ult só. Saan ba yung bagyo ngayon? Visayas pa rin? Or Mindanao? Saan ba 'to? Mindanao daw yata eh. Mindanao ba 'to? Ano yun? Yung ano? Ano 'to, round robin? Sa puso mo daw. Tapos Visayas ba? Visayas na naman? Ay, ina naman ito. Pagod na yung Cebu men, baka naman bigay naman sa iba. Putang ina mo. Lagi na lang 'no? Wala nga klase dito ngayon, eh, kinansel lahat. Same route? Tangina naman. 'Di pa nga nalinisan yung ibang binaha, 'di ba? Okey lang kami dito madam, wala kaming ano nito, wala kaming mountain or mga rivers dito. Ang meron lang sa amin dito dagat, isla 'to, eh. Okay nga yun eh. Sa amin nga parang Sige lang, ilog eh. sige lang. Go lang. Go lang river, pasok mo lang. Pasabi na lang kung sino dun. Gago. Right side box. Sila sa right side. Bigyan nyo na sa akin. Ito po. Bago bunso. Vagabundo voltou de. Ano na mga scorean? Ang is Feel ko lamang na kasi si Peng ng ano, feel ko 5 kasi itong points. mga 'to, O maybe level up they're tinha 49 expecting mesmo? na pupunta sila Aham. ano dito, Quanto?
Oliva Butcher 49. Nakuha pa Aham, naman vai ako parecer. reward, no? Yun, Ba't wala no? akong points? Oo. Nagpa-points ka. Ito, pupunta pala ako. Patay na lagi yung kalaban eh. Dito sila sa may ano pa lang. Wala naman Ano yan? sigurong mag-attempt sa atin dito eh. Mag-a-attempt dito. Tick, tsaka late na, 28 minutes. I Wala. mean, kung gusto talaga nila, kanina pa, 'di ba? Pero I mean, kung tutuusin, sino bang pupunta ng 13? Ayun, yung mga nagsi-jump sa inyo sa ng edition. Wala. 'Di pa rin. Kung kailangan talaga ng pinakakuya, meron din kaming panlaban. So, depende talaga kung sino tatalon, ibase-base na lang din kung sino darating. If needed talaga ha, hindi naman kailangan all the time na 'pag may kalaban kasi kaya, hindi kaya. Sige, Kaya Lerling. naman. Sama-sama lang, sama-samang mamatay. Guys, rest. Chocolate, bingos, rest. Thank you. Saan ka ba? You gay? Go na. There. Yes! It's OF or gay. Lucky number 1. Tangina. Easy Pain love you. Daffy, it's everything. You can do both. Normalainen. Oh my As god, long as the Normalainen price from is the back. right. Easy Pain love Daffy. Easy Pain. No. Motherfucker, no. What? Sprite. Easy Pain love you, Bumbulo. Daffy. Gagi. Ha? Ha? Easy Pain love you. Ele nem sabe Ano que é na? Easy Pain. Ako yun, akala nila kasi dati bla ako. Easy Way Pain na my mata best eh. friend. Happy birth? Yes! He loves me very much. Ele pensa que era o Pivete. No Pibert, Easy Pain. New member. Oh. My best friend. Is it a boy or a girl? Hindi, ako A yun, boy. ako yun. He's Easy mixed. pain. Ako nila. Mixed. Easy Sausage. pain. Love Yeah. sausage. He has a pole or a hole? A hole. Both. 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 Okay. Pwede rin. Daffy, depends on where you ask. Kung saan maligaya, Susuportahan supportahan kita. Both daw. Kung saan yung hiyang sa'yo, pwede na yun. Remember guys, men and women have hole. If the price is right, Make I it can right. do both. Tangina. If the price is right, make it right. Right, you love Manganda. Yes. I love Manganda. I think I can turn on the audio. Thank you. Wow. No enemy, no enemy, no enemy. Okay. The enemy. Oh, Tumatalon sila. Tumatalon. Wow! Uy, tumatalon. Pangarap po, tangina, gumagawa ng ano. 1, 2, 3, jump. Ay, What to their yung jump? mga ganun. Points Puro ba ano lang, lang? puro Ang jump points lang yan. ah. Butterfly. It's a points. Ayun, namatay silang lahat. Kumpul-kumpul. Oy, someone died. In the water. Nagkamali pa ng jump. Se saber dividir, tem uma kill pra cada, hein? We have damage in the gate. 500k damage below. Pero, Who Hindi damaged the gate? Wala. O Jack já Ano congela mga muito to? fácil. I know it's only 80,000 at 500,000. My bad. siguro no, nag-expecto sila, natutulungan sila nila Tio Batal, Cara que tá yung travado mga pra tapos caramba. biglang nag-jump ng iyo pala yung kaano nila. Hindi Mga kasi ang troopers nila. purpose ni kaya nagbibid na ganun. Burn tayo.
Burn talaga. Yan yung Hindi niya ano, hindi niya akalain na siya actually mabe-burn. ano kasi, actually last month pa dapat yan yung burn, kaso may sabog. So, ayaw natin na mag-cause ng problem sa sabog. So, we had to do the burn starting this month na lang, 4th month. Kasi kung gagawin siya ng 3rd month, not really appropriate. So yun, napagkasunduan ng 3 servers na wag na ano na lang, wag na burn na lang. Matagal-tagal na din kasing parang natingga yung copper ng kalaban. So we're concerned na mas madami, tapos in the later time makakaproblema pa. So Pero just next to month, prevent that, hindi na yan magbi-bid basta-basta na malaki. mm, for sure. Lamang na si Kainsa score. Na na 100. Kanina tabla. Brooks, Wag niyo mga wag niyo ipa-MVP ang killer dun. Cadê o falastão do Gatax? Ele tava travado ali atrás ali já hoje. Ele tá travado? Ele tá nascendo morto. Ele tava num lag danado aqui já hoje. Gatax El Bingo. Oh my God, I will change my clan alias to Gatax El Bingo. Wala na kay Kota. Ano? ikaw pala yung tumatrasto kanina kay Gatax. Chat. Ele já tá nascendo morto, pô. Ah, esse aqui morreu no ar, ó. Esse morreu voando, olha lá. Ó o gatinho, ó. Ah, nasceu. Ba't hindi to pumasok si Jihab dito? Sayang naman yung ano ba, rewards. Ba't Easy hindi pumapalo pumasok? ng DS. Ay, sayang naman. Puwede ka naman pumalo kahit andiyan ka. At least Eles masali vão ka meter pa. na chuva de gafanhoto de novo, não? Papaluin lang nila ako dyan. Okey lang 'yan. Minsan lang naman magsi-siege. Nós pagaram o bid do castelo pra isso. Pinugbog mo na nga ako kanina. Esse cobre deles aí já tá criando mofo. Pois Ah, é. mas não, cobre velho não tem Aí, utilidade. olha esse cara aqui, ô Jaime. Já quer vender, ó. Madam Loliet, A gente tá no ipasa mo 12 nomes muna pra sa'kin comprar um yung level. libre. Para maayos ko yung mga outs nila Vocês River. vendeu? Ó, boa Last Dance. A boa Last Dance. Ele Então, falou a que não galera. que o- Yung Esse leader DTM ang Bank talent. aí. Ay, si Gits Boy pala. Gits Esse Boy. DTM Bank aí é inimigo, não é? DTM Bank. Sim. WP aí, Inca. Aonde? No chat global falando aí, ó. Ah, Eles esse, entram no bloco eles, todo pelo aqui pra pegar o World Boys. Ah, é que esse daí Okay, não tem madam. ticket pra Ibalik ko ir lang perder sa'yo, pro madam, Tibero. if okay na. Não tem ticket. Ele apanhou. Kaya kung hawakan, busy ako. Apanha. Ah, o Tibero apelou foi o, né? Thank you. Apanhou. Tibero foi, né? Ele foi lá passar vergonha, porque ele conseguiu perder o segundo castelo. Caralho. Ah, ele não defendeu dois castelos, do 14 e o de lá. Olha lá, Ih, pularam tá de vindo a novo. chuva de gafanhoto Ixi, de caiu. novo aí, ó. Os caras esquecem que não dá pra passar por cima toma. da Ó, parece casinha. uma chuva de gafanhoto, né, Ó, o bicho? Belisca aí. Morre. Cara, a primeira vez que usaram a cabeça pra fazer alguma coisa? Pra Eu morrer? vou travar logo esse linha aqui, ó. Ó o Fly aqui, ó o Fly. Miratou Eu vou lá ficar no portão, silenciando o ó. killer, ó. Ele nem joga quando eu fico nele Left silenciando. side. Ih, voltou no gato, Ele hein? não faz nada, viado, quando eu tô cegando ele. Ah, não. Uy, reset sugat. Nossa, olha esse aqui, travado, olha lá, olha lá. Esse aí teu agora, esse Sarvati aí? Não, né? Já tava aí, seu Vitor. É o que o Seikuro Vitar já provocou tá. lá, que fez ele ter lá. É uma Ah, esse é maga o amigo do fraca aí o Zekuro. dia inteiro offline. Amigo do Zekuro. Esse aqui é o que tem Devia agora. O Zekuro devia deixar ele de cuidar dele sozinho. Provocou, tanca. Kita mo yun, Ele não faz Annabelle? nada. Diretso ko. Fraco. Ako nag-aabang wala eh. Isa lang pwede nating buhayin eh. Kaya nga, sobrang lakas ng resto natin, isa lang nabubuhay.
Isa lang yung kayang patayoin eh. Ano ba? Uy, Ay, wholesome tayo dito, ha? Gustos? Grabe mo naman, Annabel. Ano ba yun? Tatayo ba? Kay mabuhay. Oh. Sabi ko lang, isa lang kaya natin. Annabel, umayos ka sa sinasabi mong tinatayo o tumatayo. Utang, Umayos ka. utang ina, Annabelle. Sino yan? I-confirm ko lang magkaiba ang Annabelle at Achi, ah. Makapagbalik ka rin yun na naman yan. Sino ba yung Hindi Annabelle na yan? nagpapatayo si Achi. Hindi, yung Mukhang usapan, mukhang nakatakas yan, ah. tumatayo eh. Uy, Será que o Sombra tá em live? Yuki, i-cover mo ako para dalawa tayo dito. Kasi Será que o Sombra tá em nahihirapan live? yung pagkatao ko mag-warrior eh. Wait lang. Se tiver, deve estar no pico. Sali. Kung kaya naman. Kung kaya sumali. Sali lang. Daming slot dyan, oh. Prepara mais voo de gafanhoto aí, ó. Putang ina ni si Richan. Late na nga siya sumali, eh. Pode vir uns 250 voos que não. Ay, wait. Chega na Pasalihin metade. ko na lang din yung kayay, no? Wait lang. Sali na lang si kayay din para may ambag. Ay, Yuki, na-transfer pala Pwede yung naman. leadership ng Kangkao sa alt ko. Chat natin pala yan. Ako na bahala mamaya. Sabihan kita. Okay. Sige lang. Esse Chris. Ako ni Yuki, Francis. lumilipad na sila. Ipagtanggol mo ako dyan Wait lang habulin ko yung iba dito. Uy, gatax! Oo. Gatax! Hindi tayo pwedeng magpatayo dito ng Teka, awayin ko lang to si Jack Chan. Dito, marami Gago, yung sa kabilang nag-aaway na side. sila. Aray ko. Gabi. Gabi. Remember, isa lang pwede natin patayuin, okay? Okay. Dalawa tayo, dalawa na. Dalawa na, so dalawa lang tayo. Dalawa na yan Bumbek. Abuso na pag tatlo. Aray, so bingo. Nasa right side sila. Yung gusto ng PVP yan dito. Buo na lang ng second PP. Si Tito Sen, Annabelle. Yung responsibilidad mo sa kanya. Ako na. Ikaw na yan, kayo hindi kami magka-party. Oo, Tito Sen, walang kalaban. Huwag ka magbarbarik. Ataque mal pisa no chão, já morre. Já. Já tomou só o tiro. Mga nag-aamo. Ang mabaoy. Wait lang kasi hindi ko talaga alam kung sino unang bibit-biting ko. Ito si Ang Bob mamaoy kasi. niyo. Huwag ilagay mo si Annabelle dyan sa party. May bakante Nakawawa mo. din naman yung mga. Sino ba yan? Sinong karakter Dito. yan? It may live. Ay, wala na. Hindi, wala kaming tawis dito. Hindi, may 4 pala kami dito. Si Annabelle, ano lang to? Fake, ano lang siya? Supporting actress. Sige na. Estão ligados que Gatax, Pag may natumba, ako nang bahala. Ito, nakatayo na. Okay. If you say gatax, kill. Automático. Kill. Gatax, Automático. todos os gêneros dá ponto negativo. Não soma não, viu? Dito ako kay Yuki, kay partner Ken si Yuki. Taffy, Yeah. explain to me why Gatax is your biggest enemy, bro. Oy, sino naglipat ng star? Si Daffy. Star na Aichi yun. Ay, sorry. Nako, wag niyo tanggalin yung heart ko. Pag tinanggal niyo, nako talaga. Ayun na. Uy, si Gatax. Nakipag-away kami. Nakipagtalo kami Nag-away para sa kami star. dahil lang sa Right side. Sabi na, Killer Lane. I don't want Killer Lane. kinuha ko pa naman yan kay Ay, Archie. funny. Tapos ibibigay niyo sa iba. Nako, patay talaga tayo Kinuha doon. namin kay Ark yan. Tapos kinunan ko si Archie ng heart. Gatax, are you okay? Ala, namatay ako. Tala, Yan, invite okay ko ng na. Alt ni River. Ayan, hindi. Okay man. Mabubuhay din tayo. Esse Zil chegou agora aqui, né? Gatax here. Pelo no labirinto das 9. Até lá. Ama naman siguro itong in-invite ko. Era da Wukong. O Kong. Ito si Sanino. Pela info aí ele ficou fudido, né? Porque os caras vão embora. Nossa.
vai Di ko nada, esses caras não napansin si saem daqui não. ano, di ko napansin si Corazon Paulinha. Chicken. Saan siya? Pelas infos aí, pela da Where's rua, Corazon? Natin, Sarang ba? hawakan mo sila. Grabe naman 'to, ayaw Reverse mamatay. natin. Sobra-sobra na. Hindi na tayo ako makalasit. Kaya Corazon self-taping. Sayang dito na. naman. Nandito may Rahul, nag-aaway, si Vagabundo. Vagabundo. Nag-arba. Vagabundo. Once a month lang yung Oo. castle eh. Dapat last hit natin si Vagabundo para makaganti tayo. Yung kay Lurleen ha, almost 700 points. Kahit naman wag paabutin niya ng 1,000. Huwag niyo paabutin ng 1,000 yan. Para at Huwag least niyo lang maganda yung Huwag niyo lang ipa-MVP. Sino reward. yung lamang? Di, Di ano pa rin naman. malabo. Atin pa rin Malabo. naman. Ng 60 Walang points. sabi. Ô, Jaime, essa aqui, ó. Kain, damihan mo pa Kain. Where are you Kain? Hindi, right side again. Wait, Right side. tumatalon. Ayun, Isi nadagdagan May yung mga points patalon. niya. Okay. Wala Left na. side. Oxi, matei o 740, cara. 785, 40 na lang. Caralho, ainda tem 12 minutos, cara. Que tortura. Left side na lang ako. Putang Masaya ina. I'm dead. Vagabondo. Yun, patay, Tell me. bumbek. Ay, Hello. gusto natin si Daffy. Siyempre. African. Say thank you to Mami. Go. Thank you, Mami. Okay, go. Sumunod ka rin, tayo na mo. Gago talaga ni Daffy. Mas matanda ka pa sa akin, oy. I don't care. Age doesn't matter. Tell me about the Gatax. Why he your biggest enemy? I don't know. Because that's Dappy X. Originally, Gatax, I know it's Yeah, reserved. Dappy's He chat. ex-boyfriend. He chat a lot, bro. You need to Right. chat back and kill him and prove he's a failure. A big piece of shit. Gatax only wanted to jump before if Ukla will spend some tickets for him. And he doesn't want that. He only wants that if he will jump, someone will spend some gold for him to buy some tickets. That's why he's King Then, Gatax. King Gatax, my server, my rules. Kill, Yeah. kill Hey, Ryu will Gumagano'n help siya dati, them. di ba, Dav? Kill Yeah. Ryu help them with chicken, so it's okay. I know you this we are alike. Ano yun? I'm gay, you Nawala. are gay too. Morre, fracassado. Sway is saying the obvious. You don't have a ticket to go to the EU? Wala. Zekuro Mad Bull. They can't go there. That's why they just come here. My God. Ixi, o Lin tá ali, fudeu. Overkill yung Yoki, EU. ibalik sa imo ang leader sa Valentine. I already told Gitsboy because I have to arrange the outs of River. Kuan nga, pahugmas ako kadali. Sa? Ikaw man ni Gitsboy. Sa King? Oo. Picture mo? Yeah. Okay, just batayin na ka lang. Gitsboy. Because Daffy is requesting. Transfer to Daffy. Oh, Gatax. Right side. Tangina. Matagin ng rason yan. Transfer to Daffy Right side. for picture taking. Grabe na, special naman si Daffy. Last time si Aizen yun, di nagpa-picture eh. King Gizboy. Uy, Oh my ba't God. ako? Dapat kay Gitsboy. Di after sa'yo, Gigi. After. Di, Uy, Daffy, ba't? Uy! Tangina. Uy! Gits! What happened? Where's Gitsboy? Bobo gets boy. Uy! Stupid Gitsboy. Daffy! Transfer ulit. Gaga. Tangina. Oh, ba't? Wala ka. Okay. Tangina mo. What happened? Gago. What happened?
What, bacalao? Later. Gets Gizbo is here. What happened? he transferred to He me. transferred the leader to Daffy. Gago. Ele passou o rei pro Daf. Tayo na. Daf no rei, como é? No rei é foda. No king, É King, como fala? porra. É rainha, como é que é rainha em inglês, Icura? Queen. Esqueci. You want Queen, Daffy? Queen Queen Daf. Queen Daffy. Daffy only wants to do picture taking. After. Yes, I will trust talk Daffy, Yes. Queen. They okay lang. It's Gits Boy first time, I think. Yes. Oh, It's they normal. are. But I don't like Gatax. He's abnormal. Buti ano pa, kasi hindi yan nata-transfer 'pag ano, 'di ba? 'Pag mga less than 10 ata, no? I Tama don't ba ako? know. Gagi talaga. Hello. Si A Dark. Is this ours? AD for RK. Yes, atin to. Kanino? Siya? Atin yan, sa atin yan. Sa, alay. Accept. Revo? Pessoal, onde é que os Não, que eles estão? Em qual torre que tá aí? China, Ano China. daw? I think China. Sure? Tá em Yes. alguma torre? O pessoal do 33, onde é que estão? Ayun Nós nga estamos daw. lutando no castelo aqui, pô. Ken? Cara, tá acabando o castelo, velho. Foi mal, desculpa aí, mano. Eu Quero dar a acho torre. que É, eles que tá estão aqui cheio de por causa expedição. do Não sei se eles castelo. vão torre, não. Eles estavam aqui de expedição, não sei se eles voltam pra ir torre não, mas eles não gankou manhã nem noite não. Eles Ele vão não gankar, mano. Já a gente Eles vai devem subir gankar lá full já. agora na Não, então, night. mas ele não ouviu. Manda PM pra ele, ô Zícoro, mudinho. Hey guys, finish castle, go tower. Yeah. Eu acho que pode até sair do castelo, tá Yes, ligado? don't transfer back to your clans. Just finish Já, tower já acho first. que já dá pra sair, já eles não quebram mais não isso aqui. I guess we can leave castle, right? They don't break Yeah. anything. You can, brother. You can go. For Pior que those ele achou who que wants era, to era torre do porque tem muita gente nessa tower, torre. you can É, go to tower now. It's fine. You still gotta receive your rewards anyway. Chipi, chapa. Ipa-accept na si Dark. Ato, A Dark. CN5. Okay. Yes. CN5. who can go enter towers, just go stand by and enter towers. Go tower. They cannot do anything funny. Putang Hello, inang namatay killer ako lane. na. Okay, Reso. I don't have pussy. They probably Vamos don't puxar ali o fight cara aqui na towers. safe. They are pussy. They are pussy. Ah, não acredito que eu morri. GG, Myung. It's okay. No fight for you, bro. They're afraid of you, Miang. That's why. I'll just go NFT. Myung, if the expedition guys Cara caindo tudo na just porta. TP here, yellow Avisa ticket, pros meninos aqui que tem que you cair shoot no, them. no portão, não Tem no que da avisar água. que tem que cair no portão, mano. Que cai A no... lot, bro. Sorry, Cara what's tão that? I didn't get it. virado uns peixinhos, mano. Os caras acham They- que não morre se cair ali, viado. They TP a lot of Oh. people here, the expedition, like almost 50 people or more. So if everyone TP here yellow ticket, so you should move because you have a lot of people, bro. A lot. Really a lot of people. It's Kings like and Midway just died. A it's lot. like around 8 to 10, 500k enemies in NA. Yeah. So if you plan to come here, most Pode atirar no probably they cantinho. will go to 13. Like all the time, they want 13 so bad. So if I were you, if you want to jump here, I think you're still gonna be No. Deixa having esse some. habitar no portão. No, I can't go because in Mena will be open for enemies also. Yeah. Vou na cal da Right. torre Tower 2, Tower 2. We send Zoikuro in your side behind you, Myung. So he defend him and They defend alone. Yeah, so Toma kill teu me. cu. No, bro. Ano lang naman What? dito niya. Right side, Kaya naman, pag ano lang, like the local Attacks right enemies, side. we can just easily kill them. Kaya namin. Guys, Pero pag check expedition towers, guys. kasi, Guys, literal check na, towers. Go
Ganun. Gatax. Kind Race is already there. I think he can handle. Kindress is here as well. So, all good, I think. Pinomba daw yung tower. Pero kung same kanina na Expeditioners, I don't think we can handle it. That was just a lot. Sobrang dami yun. Kasi Ikaw ang nga kanina ano si kasi ano, talaga si doon, Paul. dapat sumunod kaagad yung saan server man sila galing. Yung race. Na-standby na. Dapat kasi talaga ganun eh. Pero minsan kasi kailangan pang i-announce and everything. Ayan, wala rin nakabantay sa ano eh. Una Wala dapat din bantay siya. nakabantay sa outpost. When they expect 3 to 4 servers together. Always, 'di ba? Kaya nga nababasag yung ano dito eh. Yung altar. Mga altar dito nababasag. Same sa amin, time ng 53 ata yun, no? Tama ba ako? Or sa amin ba yun? Ay, hindi. Time ng 53, tapos half Sa sa amin yung amin. nabuffer. First squad, ang dami. Tapos sa third at saka fourth week na sa amin. So parang 2 weeks yung lang, Go full tower game strategy, talaga. guys. GG, Kesto. Hindi kasi kung ano talaga, pwede pumunta ng Maawa Tapos- Paresto. Sige lang. Malalaman naman natin yan eh. Naubos silang lahat eh. Kaya na ni Kind. Annabelle! Ano na Annabelle? Partner in crime. 13 sec. Ba yan? Alam mo na. May cooldown yan. Hi. Tayo agad. Matik na. Ito na. Tatayo ka na. Oh. Sino Tayo. nag-MVP pala? Ay, wala pa pala. Hindi pa pala tapos. Reso, left side, Lian, Bombek, I don't know, Pero left ano, or Uy, right. ano na lang konti na lang kay Kai, no? Ano na siya, 950 ma-1,000 na siya. 955 Lamang pa rin si siya? Lamang. Lamang Okay, pa rin man. tayo, though. 960 Si na si Killerlin, Kai. 870 Abutin mo pa ng ba? 1K. Kai, if you can make it 1K, make it 1K. Sayang can't. yung reward dyan eh. I am too noob. Gugutom na ako, men. I come, you come, let's come. Come together. Oh my god. Stereo cam? Yes, the CUM, not the COME. Ha? I come, you come. Okay? Ano daw? So Ay, it's like, puta. you eat me, I eat I you. come, you Ganun ba, come. Daf? Oh, Ganun daw yeah. yung bagong trend ngayon, Daf ah. Chat. I eat you, you eat me. Eat me Ganun daw alive. eh. Eat me alive. Kaya Ba't nga, tinawag mo si Eat Me Alive? O si Jin, Siyempre. Jin. Putang ina mo, Jin. Fuck you. Kind, kung sa'yo Kind naka-open si Mizuki. In-invite ko na sa clan. Everyone. GG's guys. Sayang hindi umabot ng 1K. Umabot ba? Oh, yun, umabot ng 1K. Nice. So, Who got 1k? I only got 230. Hi. Yeah, Nice, I nice, only have nice. 30 points. Oh my god. Hey! Gits King Gits boy! boy! King Hits boy. Hindi ako umabot Tower. Muntik pang namatay. Tower. Help where? Help where? Accident. Muntik pang na-aksidente yung niya. Aksidente pa yung